السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ لوگوں کا ایمان تازہ کر دے گی۔ تو چلے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قوم سمود تاریخ کی ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشتناک آوازیں کیوں بلند ہوئی؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث بے رسالت ہوئے۔ یہ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود بے مقام حجر میں مقیم تھی جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے گا۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار جندع بن عمر بن جواس نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا اے صالح اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کائبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی گابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بطن سے اونٹنی پیدا فرما دے۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی شدت کے ساتھ آواز برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بطن سے باہر نکل آئی اور فوراً گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے صالح اس اونٹنی کے بطن میں جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار جندع بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ سولوی کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن زواب بن عمرو بن لبید، ارباب بن سعمر اور جناب نے مزاحمت کی اور کہا اے قوم سمود اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔
चुनाचे ऐसा ही होता रहा, यहाँ तक कि 30 साल की मुद्दत गुजर गई। मुआरिखीन का कहना है कि ये ऊँटनी जब उस कुएं पर आती थी, जो एक रिवायत की बिना पर 20 कामत इंसानी गहरा था, यानी बे इंतहा गहरा था, तो उसका पानी मुंह तक भर जाता था और ये ऊँटनी सारे का सारा पानी पी लेती थी। फिर वो जितना पानी पीती थी उतना ही दूध दिया करती थी, जिससे कौम समूद के 7 कबीले सैराब हुआ करते थे और उससे मक्खन निकालते थे और मुख्तलिफ किस्म की तिजारतें करते थे। एक रिवायत में है कि उसके बालों से दूसरे ममालिक में खरीदो फरोख्त करते थे, यहाँ तक कि काफी माल और दौलत इसी ऊँटनी के जरिए से फराहम कर लिया। तारीख से वाज़ेह होता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के मुतालिक कौम समूद में 2 किस्म के ख्याल वाले लोग पैदा हो गए थे। एक वो लोग जिनका शुमार अवाम में था और वो उस ऊँटनी से फायदा उठाकर अपनी जिंदगी संवार रहे थे, और एक वो लोग थे जो उस इलाके में पहले से बरसरे इख्तिदार थे और माल व दौलत की फरावानी उन्हें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से फायदा उठाने की तरफ मुतवज्जा न होने देती थी, और वो उसके वजूद को बर्दाश्त करने को तैयार न थे। उन्हें ये ख्याल था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से जो फायदे आवाम हासिल कर रहे हैं, उन्हीं फवाइद की वजह से वो हमारे इख्तिदार को इस तरह तस्लीम नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। इसके अलावा बरसरे इख्तिदार तबके को परेशानी ये भी थी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की वजह से उनके तमाम जानवर आबादी से जंगल की तरफ भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सब उससे खौफ खाते थे, और ऐसा भी हुआ कि बहुत से जानवर डर के मारे मर गए। उस इलाके में एक औरत बरसरे इख्तिदार थी जिसका नाम गनीजा बिनते गनम बिन मुखलदा था, और उसकी एक सहेली थी जिसका नाम सुद्दूक था। इन दोनों का हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने पर इत्तेफाक हो गया। इसी दौरान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बाखबर किया कि इसी महीने में एक शख्स पैदा होगा जो ऊँटनी को कत्ल कर देगा। इस खबर से अवाम बहुत परेशान हो गई, क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इसके अंजाम में नज़ुल अज़ाब का भी हवाला दिया था। इन लोगों को एक तो अज़ाब से खौफ था और दूसरा ये भी परेशानी थी कि अगर ऊँटनी कत्ल हो गई तो जो फायदे हम इससे हासिल कर रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। चुनाचे इसी महीने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम कुद्दार था। ये जना ज़्यादा था। जब इसकी उम्र 20 साल की हुई तो इसने तीर अंदाजी में बहुत महारत हासिल कर ली। इसके दिल में भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने का ख्याल पैदा हुआ और इसने इस ख्याल को परवान चढ़ाया। इसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाया, यहाँ तक कि इसका राब्ता वहाँ की बादशाह गनीजा नामी औरत से हो गया। ये शख्स कुद्दार वहाँ आने जाने लगा। गनीजा के दिल में भी ऊँटनी को कत्ल करने के जज्बात परवरिश पा ही रहे थे कि उसे एक मजबूत हमनवा मिल गया, जिससे उसने ये समझ लिया कि अब कामयाबी आसानी से हासिल हो जाएगी। कुद्दार का एक दोस्त था जिसका नाम मुसद्दे था। ये दोनों एक एक औरत पर आशिक थे। कुद्दार की माशूका का नाम कुत्ताम और मुसद्दे की माशूका का नाम इकबाल था। ये चारों हर शब एक मकाम पर जमा होकर शराब पीते थे और ऐशो इशरत किया करते थे। गनीजा ने दोनों औरतों कुत्ताम और इकबाल को बुलाकर उनसे कहा कि तुम दोनों हमारा एक जरूरी काम कर दो। इन्होंने पूछा कौन सा काम? गनीजा ने कहा सालेह की ऊँटनी को कत्ल करना है। इसकी तरकीब यह है कि आज रात जब कुद्दार मुसद्दे तुम्हारे पास आए तो उनसे कहो हम तुम्हें उस वक्त तक हाथ न लगाने देंगे जब तक तुम सालेह की ऊँटनी को कत्ल न कर दो। इन्होंने कहा बेहतर है। चुनाचे जब रात हुई और इन दोनों औरतों के पास कुद्दार मुसद्दे आए तो उनमें से एक ने कहा हमें पानी की सख्त तकलीफ है, अगर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसे पानी भी नहीं दे सकते, क्योंकि आज सालेह की ऊँटनी के पानी पीने का दिन था, हमें एक कतरा भी नसीब नहीं हो सका। दूसरी ने कहा कि काश कोई मर्द होता जो इसे कत्ल करके सारी कौम का दिल ठंडा कर देता। ये सुनकर ये दोनों बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम इसे कत्ल कर देते हैं। चुनाचे ये दोनों बाहर गए और इन्होंने अपने साथ कुछ और दोस्तों को साथ लिया। ये टोटल 7 आदमी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। ये 7 आदमी उस राह में छुप गए जिस तरफ से वो ऊँटनी पानी पीने के लिए जाया करती थी। जब ये ऊँटनी पानी पीने में मसरूफ हुई तो उस वक्त इन लोगों ने उस पर हमला किया। पहले एक पांव पर तीर मारा, फिर तलवार चलाई, फिर दूसरे पैर पर तलवार मार दी, जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिर गई। फिर तमाम इलाके वाले उस पर फट पड़े और उसे टुकड़े टुकड़े करके उसका गोश्त आपस में तकसीम कर लिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जब कत्ल कर दी गई तो उसका बच्चा भागकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इतला मिली तो वो पहाड़ पर तशरीफ ले गए। बच्चे ने जो ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आंसू
आंसुओं से रोने लगा और 3 मरतबा माँ का हवाला देकर चीख मारी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, ऊंटनी का बच्चा 3 मरतबा चीखा है, अब 3 ही दिन की तुम्हें मोहलत है, 3 दिन के बाद तुम पर अजाब का नजूल शुरू हो जाएगा। कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 65 में इरशाद होता है, पूरे 3 दिन तक अपने घरों में जिस नेमत से चाहो इस्तेफादा करो और जान लो कि इन 3 दिन के बाद अजाब इलाही आके रहेगा। ऊंटनी के बच्चे के बारे में कहा जाता है कि जिस पहाड़ के शुगाफ से उसकी माँ पैदा हुई थी, ये उसी में जाकर गायब हो गया। लेकिन बाज ने कहा कि उन लोगों ने माँ को कत्ल करने के बाद उसके बच्चे को भी कत्ल कर डाला। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम लोगों ने खुदा की मुखालफत में हद कर दी है, लिहाजा अब अजाब के लिए तैयार हो जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को अजाब से डराया तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सच कहता हूँ। तो लोगों ने कहा, फिर इस अजाब की अलामत बताओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी अलामत यह है कि एक दिन तुम्हारे चेहरे जर्द होंगे, फिर दूसरे दिन सुर्ख हो जाएंगे, फिर तीसरे दिन सियाह होंगे, उसके बाद अजाब नाजिल होगा। फिर ऐसे ही हुआ, एक दिन उनके चेहरे जर्द हुए और दूसरे दिन उनके चेहरे सुर्ख हुए, जिससे ये लोग बहुत घबराए और रोने पीटने लगे, और तीसरे दिन उनके नजिस चेहरे बिल्कुल सियाह हो गए। जब अजाब के नुमायां आसार पैदा हो गए तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने ईमानदारों को हमरा लेकर शाम से फलस्तीन की तरफ चले गए और वहीं मुकीम रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद अजाब नाजिल होना शुरू हो गया। एक ऐसी आवाज आसमान से आई कि उसने उन लोगों के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये सब के सब मर गए। कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 67 और 68 में इरशाद होता है, लेकिन जालिमों को सीह आसमानी ने घेर लिया इस तरह से कि ये चीख निहायत सख्त और वहशतनाक थी। इसके असर से वो सब के सब घरों ही में जमीन पर गिरकर मर गए। वो इस तरह मरे और नाबूद हुए और उनके आसार मिट गए कि गोया वो इस सरजमीन में कभी रहते ही न थे। इसके बाद आसमान से आग बरसी थी और सबको जलाकर खाकस्तर कर दिया था।